고번호에게 담아없이 안탑이 붙들고자 우리가 생활하고 저거라 빨리 되고 지연다고 저거라 빨리 되고 야 뭐야 나이 몰라래 무릎으로부터 한국인의 무하사고로 아우산도인의 우리 집어던 나왔나 이자이자 베레베 대근 청동지지 이차호지시다 아니까 봐 그래 지어라 생구가 막하니 내 머리 좀 보라 또 나범 나와버리죠 나중에 뺏겼을 거라비 지나 버리고서는 아라라라라 내가 그치는 기술을 하듯이 선나가 보니 아니 오늘의 발이 거미야 아니야 정말 거울 깨는 거지매 아니 아니야 왜 봤어? 내 돈이지 아니 우리 사마녀 마지막에 또 볼까 먹고 다 들어 돈이 호주에 난수인 것처럼 벌어줘이 그러면 우리 사마녀 마지막 도지고 내 옆에 가거라 못 찾고 걸어놓고 있는지 아무 감사합니다 감사합니다 나 그것도 저렇다 소리가 이래건 못하니까 뭐랄 거라 하나가 있지 이거 아니 이게 호주 우리 프라이빗 컴퍼니 프라이빗 컴퍼니 그거 아니면 프로필 거지 컴퍼니로 세네 컴퍼니 제거를 스캡 नहीं पाए ऐसा सोचता भाई ये कंपनी होती नहीं कोटी कम दर ऑफ नहीं मुझे कंपनी मेडिसिन की डुप्लीकेट करी आज क्या कर दिल्ली कोटीपति होगा मैं क्रिमिनल साइबर समान इधर कंपनी रेपुटेशन भाई अपन सत्तर के व्यवसाय करेंगे अदानी अंबानी तक बड़ा बड़ा रेपुटेड कंपनी रो ग्रास रूट इतिहास को था पड़ी छो अरे कितने श्रमिक कितने ऑफिसर मरछंती तार किसी हिसाब रखी छो ये सरदा स्टेट पछरे न पड़ी ए कंपनी रो टारगेट फुलफिल करो वो तो तुमको किसी अधिक बोनस मिली चाहिए अन्याय को केवल उपास खड़ा तो मेरी आप लोग पहुंचे भाई कैसे मेडिकल मेडिसिन बिक्री करी का बंद करो तो हाँ नौने रातों रात तले आंदोलन पति बात तो सुनो क्यों अरे देखो ऐ तुम्हें कुछ मानसिक मुझसे बड़ा जोई तापर सेलिने सभी करे अरे कंपनी लो 50% शेयर रो हमारे पे हो बहुत बोल पर आपन पहुंचे भाई परी से मेडिसिन बिक्री करिबा बंद करंतो आर हरे कंपनी रे ताला पड़ी जीवो कंपनी रो इन्वेस्ट गले होय तो तम चाकरी भी चली जाई पारे आवन बंद होई जीवो आगे पति मोर लोक नहीं कि दरमा पति मोर आसान ही चाकरी ऊपर तम परिवार निर्भर करूची परिश्रम करी परिवार पोषिबार दक्षता वास्तव सामर्थ्य আছে ভুল বাটনে যাও নি বাস্তব ভুল বাটনে দেখুছন্তি মা আপনাকে অনুরোধ করছি দয়া করে সে কড়া ফন্দা বন্ধ করন্তু আর সারা পরিবারକୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେଲିନା ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ ଅନ୍ତ ପଡ଼ି ଯାଇପାରେ ସେ ଦୁଃସାହସ କରନି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବା ତତ୍ତ୍ୱ এই বাস্তব সমগ্র আছে আমাকে 12 ঘন্টা সময় দিতে হবে এই 12 ঘন্টা সময় ভিতরে আপন যদি সরকার পরিবারକୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଅନ୍ତି আপন ଆଉ ସେ କନିଆ ମରି ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବ ভিতরে ଥିବା ମହାରୁଦ୍ର ରୂପଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ଭିତରେ ଏ ଶାସନ କରକୁ ତୁମେ ତାକୁ 12 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦଉଛ ଏ ରୁଦ୍ରପଦ ମାନସିକ ଗୋଟାଏ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ
প্রতাপ মানছি শান্ত ভিলে